morning, and good morning. Buenos días y buenos días. We did not even finish the first verse. Ni siquiera hemos terminado el primer versículo. So let's continue. Así que continuemos. So Paul simply said that he was sent by Jesus Christ. Así que Pablo simplemente dijo que fue enviado por Jesucristo. Look, there's a difference if you call yourself an apostle Mira, hay una diferencia si te llamas a ti mismo apóstol or if you call yourself an apostle of Jesus Christ. o si te llamas apóstol de Jesucristo. And that's what Paul did. Y eso es lo que Pablo hizo. Let me tell you why. Déjame decirte por qué. Because apostle means one who is sent to represent the one who sent him. Porque apóstol significa uno que es enviado para representar al que lo envió. So that means every apostle is supposed to represent Jesus Christ well. Entonces eso significa que todo apóstol debe representar bien a Jesucristo. Think about this. Piensa en esto. If every apostle that calls himself an apostle today Si cada apóstol que se llama a sí mismo apóstol hoy would understand that he's not just an apostle, but he's sent by Jesus Christ, entendiera que no es solo un apóstol, sino que es enviado por Jesucristo, therefore he has to represent Jesus Christ very well, por lo tanto tiene que representar muy bien a Jesucristo, the world would be a different place. el mundo sería un lugar diferente. Look, and then he says, through the will of God. Mira, y luego dice, por la voluntad de Dios. So you can't choose to be an apostle. Así que, ¿puedes elegir ser un apóstol? You cannot. No se puede. Jesus Christ chooses that. Jesucristo elige eso. And this is once we understand that, a lot of things change in our lives. Y una vez que entendemos esto, muchas cosas cambian en nuestras vidas. Why? Because we will never try to be anything, not an apostle, not a prophet, not a pastor. ¿Por qué? Porque nunca intentaremos ser nada, ni apóstol, ni profeta, ni pastor. Because if God called you, or if Jesus Christ called you to be an apostle, then he will tell you. Porque si Dios te llamó, o si Jesucristo te llamó a ser un apóstol, entonces Él te lo dirá. And if he doesn't tell you, then obviously you were not an apostle. Y si no te lo dice, entonces obviamente no fuiste un apóstol. Look, I'm going to talk a little bit about this because it's very important. Mira, voy a hablar un poco sobre esto porque es muy importante. Because Paul was very clear it was the will of God that he was an apostle. Porque Pablo fue muy claro, era la voluntad de Dios que él fuera un apóstol. So many people have come to me in my lifetime Tantas personas han venido a mí en mi vida and said to me this, y me han dicho esto. Reinhard, I have this desire to be a pastor. Reinhard, tengo este deseo de ser pastor. I believe that I am a prophet, but I'm not sure. Can you confirm that? Creo que soy profeta, pero no estoy seguro. ¿Puedes confirmármelo? Or I think that maybe I'm called to be an evangelist. O creo que tal vez estoy llamado a ser evangelista. I always tell people the same thing. No, siempre le digo a la gente lo mismo. Most likely you are not. Lo más probable es que no lo seas. You know why? ¿Sabes por qué? Because Jesus is the one who chooses the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Porque Jesús es quien elige a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. And the teachers. Y los maestros. And if Jesus chooses, he will tell them. Y si Jesús los elige, Él se los dirá. And if he hasn't told you, that means because you are not. Y si no se los ha dicho, es porque no lo son. Think, how did Jesus choose his 12 apostles? Piensa, ¿cómo eligió Jesús a sus 12 apóstoles? Many Christians live such a wrong way. Sabes, muchos cristianos viven de una manera equivocada. We start to fast and pray, Empezamos a ayunar y orar, ayunar y orar, to try to find out what Jesus has called us to be. para tratar de averiguar lo que Jesús nos ha llamado a hacer. But look, Pero mira, it was the divinely appointed plan of God fue el plan divino designado por Dios for Paul to be this apostle. para que Pablo fuera este apóstol. And he's the apostle of Jesus Christ, not of men. Y él es el apóstol de Jesucristo, no de los hombres. So look at this. Así que mira esto. One day Jesus said, Un día Jesús dijo, there was a crowd of people around him. había una multitud de gente alrededor de él. And he said, Y dijo, Simon, you're an apostle. Simón, tú eres un apóstol. Jones, you're an apostle. Juan, tú eres un apóstol. He did not come and say, guys, fast and pray to find out which one of you is an apostle. Él no vino y dijo, chicos, ayunen y oren para descubrir quién de ustedes es apóstol. And if you don't fast and pray, you will never discover. Y si no ayunan ni oran, nunca lo descubrirán. It was appointed by God himself through Jesus Christ. Fue designado por Dios mismo a través de Jesucristo. I remember when I was in Bible school ¿Saben? Recuerdo cuando estaba en la escuela bíblica that one of our Bible school teachers said this. que uno de los maestros de la Biblia dijo esto. He said, if everybody would be in the so-called full-time ministry, Dijo, si todos estuvieran en el llamado ministerio de tiempo completo, who Jesus really wants to be there, quienes Jesús realmente quiere que estén allí, and who everybody would not be there who Jesus does not want to be there, y si no estuvieran allí todos aquellos que Jesús no quiere que estén allí, the church would be so much better. la iglesia sería mucho mejor. And I never forgot that. Y nunca olvidé eso. So if Jesus called you to be one of the ministries, then he will let you know. If he doesn't tell you, be in peace.
Así que si Jesús te llamó para estar en uno de los ministerios, entonces Él te lo hará saber. Si no te lo dice, ten paz. Paul was so clearly, it was divine appointment that caused him to be an apostle. Pablo fue muy claro, fue la designación divina la que le hizo ser apóstol. And Jesus was the one who did that. Y Jesús fue el que lo hizo. And then he says, our fellow believer Sosthenes joins me in writing to you this letter. Y luego dice, nuestro compañero Sóstenes se une a mí para escribirte esta carta. Isn't that interesting? ¿No es interesante? We always say, oh, the letter of Paul to the Corinthians, but that's actually not true. Siempre decimos, oh, la carta de Pablo a los Corintios, pero en realidad eso no es cierto. Why is this not true? ¿Por qué no es verdad? Because Paul himself said there were two of them writing these letters. Porque Pablo mismo dijo, hay dos de ellos escribiendo estas cartas. He said, Sosthenes writing this letter with me. Él dijo, Sóstenes está escribiendo esta carta conmigo. So I don't believe that Paul wrote it and Sosthenes just put his signature there. Así que no creo que Pablo escribió y Sóstenes solo puso su firma allí. You know, it's like Daniel and me. ¿Sabes? Es como Daniel y yo. When we have to write something to the students of the EPS or to the people who work with us, Cuando tenemos que escribir a los estudiantes de la EPS o a la gente que trabaja con nosotros, I don't write it and then say to Daniel, just tell the people that we wrote this. no lo escribo y luego le digo a Daniel, solo dile a la gente que nosotros escribimos esto. If I write it, I only say, this is from me, Reinhard. Si lo escribo yo, solo digo, esto lo digo yo, Reinhard. But so many things Daniel and me wrote together and then we let people know, that's us. Pero muchas cosas las escribimos Daniel y yo juntos y luego le decimos a la gente que somos nosotros. Isn't that incredible? ¿No es increíble? That Sosthenes wrote the letter together with Paul. Que Sóstenes escribiera la carta junto con Pablo. But look at this. Pero mira esto, Paul calls him his fellow believers. Pablo lo llama su compañero creyente. Isn't that incredible? ¿No es increíble? Oh, only apostles are allowed to write letters. Oh, solo a los apóstoles se le permite escribir cartas. See, again we see Paul never considered himself superior to anybody. ¿Ves? Otra vez vemos, Pablo nunca se consideró superior a nadie. That's the true heart of the gospel. Ese es el verdadero corazón del Evangelio. See you tomorrow. Nos vemos mañana.